رمضان يا رمضان يا موسم القرآن أقبلت بالبشرى والخير والغفران. رمضان يا رمضان يا موسم القرآن أقبلت بالبشرى والخير والغفران. Что-то ясно стало вдруг, будто волшебство вокруг. Весть благую сообщить тебе спешу, мой верный друг. Наступает Рамадан, дивный месяц мусульман. Этот праздник для души и сердца нам Всевышним дай. салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр шудӣ бошад. мо ҷа кор доштем, биромадем, чизои поштарароӣ кардем. ҳай Нодир, чука қар кади? Ида дурмада морожена гирифтем, ҳамҷа гуфтеса ки те ман хона барам, ама дасточа шӯем, баъд метимша. Ҷа морожена гирифтему, шир гирифтем. ҳаво гарм шудагия намешава. ҳар рӯз гирам мекунам морожена. Бароим бисёртар гирифтем, запас мемонам. Сиру шоколад, айни бисквитни шоколадо гирифтем. Сок гирифтем. Бо чӣ гирифтем инҷа? мерем хона. Дарим Нодир хуяй ба фикрам. Мама. Вай мама гуфтеса, ира мама гуфтеса қафош. мо иҷа берим биромадем дӯстони азиз. сахта? брафта? як дака меня медам мира пешаш. Брафт. Давай мега. Рафт. қатиёчаш. биё инҷа бозӣ куно. Нодир биё. бировардимшон камтар бозӣ кунам. имрӯз ҳаво гирифтагӣ. офтоб нест, не ки хунук не ҳаво. иҷора руфтия хушрӯ кардиян. ҳам писока чошидагӣ будан кӯдако. писока бурдамон аввал, баъд биё бишин дар иҷа Нозия. Чӣ кор менӣ? дар иҷо писок нареза ки бачам. дадуни ҳамҷа бозӣ ка. домои навай бинен ҳама ҷо тоза. ҳар рӯз меруван ҳама ҷоё ҷо буруфтестия. биём ягон ҷо ҷазирӣ намебинӣ. ҳама ҷо тоза озода. чистота гуфтиам урусо. савз чидеста алафо. инҷа микрорайони калон мешавали. уҷаду ӯ синошда бу вообще стройка рафтестаям. хай домои калони домои хушрӯбу бардоштестан. хоҳад райончаи хушрӯ мешава. ҳеч ка нест дар площадка. тоқам кӯдакои ма. тоқа моем тамом.
بازی کنه تیسه سرشه. دوستانی عزیز، درجه برای بیگاه یک نمود سالاد کردم. چیزی که در خونه بود در آب جوشاندم و ایتیورکا گذراندم. هم خیلی یکم سویکلای موندم. پایونده نمک کده، ماینز کده، هم خیلی قوات رنگی تورت سبیرد میکنم. هم خیلی از این ماینز در یک سلفان میگیرم برای آسان شود وای کردنش. هم خیلی بنابرای همشه مونده نمک ماینز کده. اینجا در تخم و کارتوشکا سبزی، مرغ در آب جوشاندگی، زیلیونی گاروشک، کوکروز. همینه هم خیلی بالا مونده. رنگی تورت وای میشه. سالاد گویم هم خیلی بالنده که خوش رو میبیاید. یک قوچه ماینز کردم. اینجا مرغ قطعی زیلیونی گاروشک انداختم. موندم بولش دگویم. خوش رو کرده. با نمک ماینز کردم. اینجا کارتوشکا را کردم. با کارتوشکا هم نمک ماینز کردم. از یک سبزی را میکنم. بولشتا میمونم خوش رو. نام خیلی سبزی را بولشتا مونده. بینید نوجه رنگی تورتی قوات خوش رو شید بلند چید. نماز نمک کده ماینز میکنم. وایا میاندازم بولشتا میمونم. کوکروز هم خیلی موندم. آخران تخم ما سفیدیش ایزادیش جدا نکردم. هم خیلی وایش کردم. یک جویا گذراندم ایتیورکا. هم خیلی در بالا موندم. هم خیلی کمتر نمک ماینز ای بالا هم خیلی پاکت کتی بوریکا گرفتم. خیلی خوش رو شید. خیلی رنگی تورت میبریم. اکه سرانو خیلی وای خوش رو میبیاید و رنگی تورت برای کی سالاد از هک حرکت کرده خوش رو کرده میگیرم دور وای لگنچه نشانتون میتیم که چه خیلی اومد. بعد این قفای اوقاتی بیگاه میشیم خدا خواهد. از یک کسک برده کتکوده میگیرم. کتکوی ما روز دیگه ببشه اگم خیلی سالات و قناغز نمیبینن نمیخورن. به هر حال برای شما را نشان دادم بریده. نبینین چه خیلی خوش رو. به نهایت به مزه خوش میشه دخترها. حتما شما هم تیار کنین. هم چیزی که در خونه هست. هم میگیرم من سالاد تیار میکنم. به نهایت به مزه خوش رو میشه. نبینین سیرم سویکلا هم جوش سرخ کرد. رنگش برآمده. همه جوش سرخ شد رنگی تورچی. دوستانی عزیز، درجه برای بیگاه همه کمتر ماکارون کردم. قریب تیار شده. خیلی پس کردم موندم شه. فکرم که تیار شده. با گوشتی مرغ کردم. اینجا در کمتر پامیدور رو بداریم مایده کردم. کمک که دیگه دام خوره. تیار میشه با فکرم. راستی گپ چی کردن تا نمیدونی. بگه همیشه فکر تا میزنی. چی کنم گفته. خیلی هزه دوستانی عزیز، من برای خودم شاورما زکاس کردم. از شاورم آوردم. نه خیلی با وای آوردن. سوکی گاز داره. چی خیلی نمیدونم رنگ کمپوته. این را خیلی کردیم شیرینه که هم خیلی رنگی همون گریپفروکتوی مایده ترش
калонша ҳам хеле талхча будай, чихелӣ будай. Намедонам ака ки мехӯравая. Ина шавурмаи ма. Ҳам хел ма як ҳафтада як бор, 3-4 рӯзда як бор вай мекунам. Шавурма заказ мекунам, ҳамеша варам папутиам сураван мебиёран мада. Ина макарони мо ҳам тайёр шуд, дӯстони азиз. Кадоме хурдаеста боша иштиҳои таом, ба мо низ ҳамчунин. ҳози кӯдакодам мекашам. Мо мешинем якҷоя, хӯроки шом мехӯрем. رمضان يا رمضان يا موسم القرآن أقبلت بالبشرى والخير والغفران رمضان يا رمضان يا موسم القرآن أقبلت بالبشرى والخير والغفران Что-то ясно стало вдруг, будто волшебство вокруг. Дариҷа дӯстони азиз, шавҳарам асал овардан, қишлоқ рафтагӣ будан, ай ҳаму ҳамсояе ки да бар монай, ҳар вақт асал мегирифтем, ай ҳаму да ёдтон бошад, дар қишлоқ ҳам будем, иҷаам омадем, ҳар дафъа ай ҳаму асал мегирифтем. Ин дафъа рафта ҳам барои хиштоманамшона гирифтан, ҳам барои худмона. Асалша бинед чӣ хел сафедча, чӣ хела ранги ҳар дафъаи нах шурнаи асалаш. Буш маззаш ҳамин хеле, неки светаш ва пешаш сафеди маъқул нашид гӯемада и дафъанги асалаш. ҳоле ку хай асали баҳоринаша гира, бо рафта мегирем иншалло. ҳамин хел хай ҳеҷ гап не, ягон хел печени вай када, ягон хел вай мекунам. Ширинӣ мепазам ами асалкати. мо ифтор када шидем. аз яка ҷамъ гир мекунам. Не асала гуфтам я бинам ки чӣ хел боша. Ки саб сафед буда. Асала ки постоянно мегиртем зард буд. ин дафъа гиш саб сафед, и грейпфрукта ҳеҷ кам нахӯрд. Ай талхиша. дӯстони азиз, дар ин ҷо видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонам. То видеои оянда, худоёр мададгоратон.